이 성경은 이래 우리가 살고 있는 시대를 은혜 시대라고 합니다. Según la Biblia, el tiempo en el que nosotros estamos viviendo actualmente se le llama el tiempo de la gracia. 우리는 모두가 은혜 아래 살고 있는 겁니다. Nosotros estamos viviendo todos bajo la gracia. 아멘. Amén. 근데 이제 아담 때부터 그리고 아브라함이 있었던 그 시대는 양심의 시대라고 말합니다. Pero, ¿verdad? En el tiempo de Abraham se le llama el tiempo de la conciencia, 그때는 율법이 없었죠. ya que no había una ley. 그래서 사람들은 양심에 따라서 자기 양심을 따라서 이렇게 잘못됐구나라는 것을 깨달았죠. Por eso en aquel tiempo las personas, ¿verdad? Conforme a su conciencia, ¿verdad? Ellos se dirigían, vivían. 근데 모세가 이래 모세 시대에 들어오면서 이제 율법이 내려왔습니다. Entrando, ¿verdad? Moisés, entonces llegó el tiempo de la ley. 그리고 그때부터 예수님 오실 때 그때까지를 율법 시대라고 합니다. Desde ese momento hasta el tiempo en el que vino Jesús se le llamó el tiempo de la ley. 그러니까 이제 모세부터 예수님까지를 이제 율법 시대라 이렇게 표현합니다. Por eso decimos que desde Moisés hasta Jesús es el periodo, el tiempo de la ley. 그럼 이제 예수님이 오셨고 이제 지금 우리가 살고 있는 이 시대는 Y luego vino Jesús y hasta ahorita, este momento, 은혜 시대라는 겁니다. le llamamos el tiempo de la gracia. 그렇죠? ¿No es así? 근데 이제 은혜 시대에 살고 있으면서 많은 사람들은 이제 사단에게 속는 거죠. Pero aún viviendo en el tiempo de la gracia, muchas personas están siendo engañadas. 은혜 시대 살면서 양심 시대에 사는 사람처럼 사는 사람이 있고, Aún viviendo en el tiempo de la gracia, hay personas que viven como si estuviesen en tiempo de la conciencia. 은혜 속에 사는데 지금 은혜 아래 있으면서도 또 율법 속에 또 살아가는 사람들도 있습니다. Y también hay personas que aún estando en ese tiempo de la gracia, piensa que viven el tiempo de la ley. 저는 어릴 때부터 이제 가톨릭을 이래 다녔는데, Desde que yo era niño iba a la iglesia católica. 누나를 따라서 이제 어릴 때는 가톨릭 교회를 다니게 됐어요. Y desde que yo era niño, ¿verdad? Yo seguía a mi hermana mayor y íbamos a la iglesia. 그러면서 이제 성경을 이제 듣게 되고 알게 됐죠. Así fue como conocí acerca de la Biblia. 근데 이제 어릴 때는 뭐 아무것도 모르고 이제 누나를 따라다닌 거죠. Pero claro, cuando yo era niño, sin conocer nada, yo simplemente seguía a mi hermana. 근데 저는 제가 꿈이 있었는데 조종사가 되는 거였어요. Y yo tenía el sueño de convertirme en piloto. 그리고 그런 학교를 제가 들어가게 됐습니다. Y yo quería entrar a una escuela de eso. 공부도 열심히 했고 Estudiaba mucho. 열심히 하면 된다. Y, ¿verdad? Si yo me esfuerzo, va a funcionar. 내가 노력한 만큼 하늘은 나를 도울 거다. Entonces, si yo me esfuerzo, en cuanto me esfuerce, así también el cielo me lo va a recompensar. 그래서 그때는 우리는 머릿속에 하면 된다 이 마음이 있었어요. Por eso en aquel tiempo en mi cabeza yo pensaba, si lo intento, va a funcionar. 그리고 저는 열심히 이제 조종사가 되기 위해서 공부를 하고 친구들과 함께 지냈어요. Y, ¿verdad? Para convertirme en un piloto, ¿verdad? Yo me esforzaba, lo hacía, ¿verdad? Con tanto esmero, también con mis amigos. 수업 시간이었고 제가 뭘 적고 있는데 갑자기 우리 선생님이 이제 그러니까 이제 저를 불러 세웠어요. Y, ¿verdad? En el tiempo de la clase yo estaba estudiando, de repente el maestro me llamó a mí. 그리고 친구들 앞에 다 있는 데서 Y todos mis amigos estaban en ese lugar. 왜 조냐고 저를 책망을 했어요. Y a mí me dijo, ¿por qué estás durmiendo? Me empezó a regañar. 제가 뭘 적고 있었기 때문에 내가 이렇게 좋은 게 아니었단 말입니다. Y yo me estaba escribiendo, ¿verdad? No estaba realmente durmiendo. 근데 그 교관은 나를 세웠고 그리고 졸았다고 나에게 뭐라고 이야기했어요. Pero aquel maestro, ¿verdad? A mí me apuntó y me dijo que yo estaba durmiendo. 그래서 이제 수업이 끝날 때까지 기다리다가 수업이 끝날 때 따라갔습니다. Y, ¿verdad? Hasta que terminó la clase yo esperé y cuando terminó yo lo seguí. 교관님 할 말이 있습니다. Maestro, yo tengo algo que decirle. 가다가 딱 쳐다봤어요. Se volteó y me miró. 전 아까 교관님이 나를
졸았다고 했는데 저는 아까 졸지 않았습니다. Hace rato usted, maestro, me dijo que yo estaba durmiendo, pero no estaba durmiendo. 안 졸았어? ¿No estabas durmiendo? 예. Sí, no estaba durmiendo. 알았어, 가봐. Entiendo, vete. 너무 허무했어요. Me sentía muy incómodo con eso. 이분은 나를 잘 알고 있는 사람이었는데 Esa era una persona que me conocía muy bien. 나도 이 교관님을 아주 잘 가까이 지냈던 사람인데 Yo también a ese maestro, ¿verdad? Lo conocía, éramos muy cercanos. 갑자기 나에게 왜 이러는 거야? Pero, ¿por qué de repente me está tratando de esta manera? 그리고 이제 그냥 시간이 지나갔는데 Simplemente así pasó el tiempo. 저는 전자공학과였는데 제 학점을 이제 빵점을 줬어요. Y, ¿verdad? En la clase, al final, ¿verdad? Me dio un 0. 너무너무 그 사람이 미웠고 A esa persona yo, de verdad, la odié. 내 꿈을 짓밟아버린 이 지씨라는 성을 가진 사람하고는 앞으로 결혼도 안 하려고. Y, ¿verdad? Aquella persona que su apellido es G, porque su apellido era G, ¿verdad? Yo, si me encuentro una persona que tiene el mismo apellido, ni me voy a casar. 아무리 여자가 예쁘고 그래도 지씨하고는 절대로 결혼하지 않을 거야. Por más que sea una mujer muy hermosa, si me dice que su apellido es G, no me voy a casar. 저는 정말 그 사람을 미워했어요. A esa persona yo realmente la odiaba. 내가 그렇게 오랫동안 그리고 내 꿈을 가지고 있던 모든 걸 다 짓밟아버렸기 때문에. Esa persona, ¿verdad? Todo lo que yo tenía hasta ese momento, incluso mi sueño, yo sentí que lo pisoteó. 저는 그때까지 하면 된다고 믿었어요. Hasta ese momento yo pensaba que si lo intento va a funcionar. 그리고 우리는 그렇게 배웠어요. Y yo así aprendí. 근데 해도 안 되는 걸 알게 됐어요. Pero entendí que hay cosas que incluso lo intento no funcionan. 아니 이게 무슨 일이야? ¿Qué es lo que está pasando? 해도 안 되잖아. Aunque lo intento no funciona. 그리고 저는 그때 내 마음에 큰 실망이 왔습니다. En aquel tiempo llegó a mi corazón una gran decepción. 내 친구들은 다 이제 조종사가 되고 막 그렇게 이제 길로 가고 있는데 Y todos mis amigos, ¿verdad? También se querían convertir en pilotos, estaban yendo hacia ese camino. 저는 그렇지는 못했어요. Pero yo no pude. 너무 실망스러웠고 Estaba tan decepcionado. 그 당시에 내가 할 수 있는 게 아무것도 없었어요. En aquel tiempo no había nada que yo pudiese hacer. 그때 내 옆에 있는 친구가 내게 나하고 교회 한번 가볼래? 라고 말했어요. En aquel tiempo un amigo, ¿verdad? Me dijo, oye, ¿quieres ir conmigo a la iglesia? 저는 천주교를 다녔기 때문에 Yo, ya que iba a una iglesia católica, 종교하고 적으면 천주교라고 적었지. claro, sí, ¿verdad? Me preguntaban, ¿cuál es tu religión? Yo ponía católico. 저는 기독교에게 관심이 없었어요. Pero yo no tenía ningún interés en los cristianos. 근데 그 깊은 좌절 속에 실망 속에 절망 속에 있었던 나에게 내 옆에 있는 친구는 나보고 너로 교회 같이 한번 가볼래? 라고 말했어요. Pero en aquella situación donde yo me sentía tan desesperado, tan triste, entonces mi amigo al verme me invitó a la iglesia. 저는 그전에도 나보고 교회 가자는 사람이 몇 명 있었는데 저는 절대 듣지 않았습니다. Claro, hasta antes de ese momento varias personas también me habían invitado a sus iglesias, pero yo nunca había aceptado. 근데 난 내가 이 친구를 유심히 쳐다보고 이 친구를 옆에서 이렇게 봐왔는데 Pero yo había visto a aquel amigo, ¿verdad? Detalladamente todo este tiempo. 우리는 특수학교였고 군대학교이기 때문에 때로는 선배들에게 맞을 때도 있었어요. En aquel tiempo yo iba a una escuela técnica, una escuela especial de la Armada, entonces en diferentes situaciones también nuestros mayores como que nos pegaban. 우리 그때 너무 슬프면 고향 생각도 하고 부모님 생각도 하는데 En aquel tiempo cada que nos poníamos tristes, ¿verdad? Cada uno se ponía a pensar acerca de, ¿verdad? Su familia, de dónde venía. 이 친구는 성경을 보는 거예요. Pero ese amigo se ponía a leer la Biblia. 시간만 나면 이 친구는 늘 성경을 읽고 있었어요. Nada más tenía un poco de tiempo libre, se ponía a leer la Biblia. 그래서 나는 그 친구를 굉장히 유심히 이렇게 자주 봤지만 나에게 큰 영향을 주진 않았거든요. Y claro, yo a ese amigo todo ese tiempo lo había como analizado detalladamente, pero realmente no me daba algún efecto a mí. 근데 그때 그 친구의 말이 내 마음에 들어와서 내가 그 친구를 따라 처음으로 저는 기독교라는 이 에반젤리카 교회를 가게 된 거예요. Pero entonces en aquella situación, ¿verdad? Por primera vez este amigo, ¿verdad? Invitándome, yo lo seguí y fui a la iglesia.
근데 그때 가서 이제 저는 예배 해갖고 말씀을 이래 듣는데 Y, ¿verdad? En esa ocasión, por el culto, empecé a escuchar la palabra. 이 말씀들이 내 마음에 너무 이게 가깝게 와 닿는 거예요. Y esa palabra, ¿verdad? Llegaba muy cerca de mi corazón. 아니 예배가 기다려지는 거예요. Y yo esperaba ese culto. 야, 이게 어떻게 이런 일이 있지? ¿Cómo puede ser esto posible? 제가 교회를 막 가는 예배 시간을 막 기다리고 있는 거라. Y yo, ¿verdad? Yendo hacia la iglesia, esperaba, tenía el anhelo de la hora del culto. 그리고 그 들었던 설교가 그대로 마음에 남아있고 Y esa predicación, la palabra de la predicación se quedaba dentro de mí. 그리고 내 손에 성경이 주어졌어요. Y a mí me dieron una Biblia, 그리고 성경을 읽기 시작했어요. empecé a leer la Biblia. 그때부터 저는 제 기억에 교회 모임을 빠진 적이 거의 없었던 것 같아요. Desde ese momento yo no he faltado, creo, a casi ninguna reunión de la iglesia. 이 성경이 믿어졌고 Y, ¿verdad? La Biblia empecé a leer, 하나님이 계신 것이 믿어졌고 creí que Dios existía. 전 그때부터 굉장히 열심히 교회에 빠지게 됐어요. Desde ese momento, ¿verdad? Caí muy, ¿verdad? Profundo en la iglesia. 그러다 보니까 제가 교회를 여러 군데를 다니게 됐는데 Así fue como yo empecé a ir a diferentes iglesias. 이쪽 교회에서는 성가대를 지휘하고 Pero, ¿verdad? En estas iglesias, ¿verdad? Eran, ¿verdad? Enfocadas en alabanza. 또 저쪽의 교회에서는 학생들을 인도하고 Otras iglesias, ¿verdad? Se enfocaban en los estudiantes. 또 이쪽 교회 가서는 그 군인들을 인도하고 En otra iglesia, ¿verdad? Guiaban a los soldados. 정말 일주일 동안 막 굉장히 여러 교회를 다니면서 봉사를 했어요. Y, ¿verdad? Realmente a la semana iba a muchas, ¿verdad? Áreas, a muchas diferentes iglesias y yo también trabajaba voluntariamente. 그래갖고 이제 연말이 되면은 성탄절이나 이런 데 되면은 선물을 주는데 Y, por ejemplo, ¿verdad? Cuando ya se acercaba la época de fin, entonces, ¿verdad? Nos entraban regalos. 교회에 온 마음으로 충성했다고 이 십자가 금으로 된 걸 이렇게 받은 게 한 주먹 좀 됐어요. Y, ¿verdad? Una iglesia, ¿verdad? Esa, por ejemplo, cada que yo me esforzaba o hacía buen trabajo, entonces nos daban como unas cruces hechas en oro que por su buen trabajo. Entonces yo eso tanto había hecho que había hasta juntado como un puño de eso. 연말 되면은 그 중에서 뽑아가지고 이렇게 금으로 배지를 만들어서 선물을 주고 그래 했단 말이에요. Y en aquel tiempo, ¿verdad? Así las personas que se habían esforzado, habían hecho un buen trabajo, como eso lo regalaban a esa persona. 제가 이제 교회를 굉장히 열심히 다녔죠. En aquel tiempo entonces, yo iba muy esforzadamente a la iglesia. 휴가 받으면은 금식 기도원에 가고 살이라는 아직 기도원에 가서 한 며칠 있다가 금식하고 뺏싹 말라가지고 옵니다. Y cuando yo tenía las vacaciones del servicio militar, entonces yo salía, iba directamente a el evento de oración y ayuno en una montaña y realmente perdía mucho peso, regresaba. 정말 누가 봐도 저는 잘 믿는 사람이었고 Aunque lo viese cualquiera que lo viese, yo era un fiel creyente. 그리고 열심이었습니다. Era esforzado. 새벽 기도도 빠지지 않고 한국은 새벽 기도를 4시 반 이래 합니다. En Corea, ¿verdad? La hora piadosa se hace a las 4:30 de la mañana. 콜롬비아는 몇 시 합니까? ¿En Colombia a qué hora lo hacen? 6. 바람이 딴 데로 가가지고 Se nos fue el aire a otro lugar. 여기가 거기보다 조금 더 더운 것 같습니다. Creo que aquí hace más calor que allá. 네. 아까 바람 잘 나왔는데 갑자기 바람이 없어져가지고 Sí estaba saliendo bien, pero no sé por qué de repente Ah, ¿verdad? se porque desapareció lo el aire. corrieron. 누가 천사가 Lo 내려왔어요? corrieron Alguien lo para... cambió. Sí, porque tú lo bajaste. 예. 네. Un duende. 어디까지 이야기했습니까? ¿Hasta dónde había dicho? 이 새벽기도. La hora piadosa. Sí, a la las hora 6. piadosa. 우리 쌍파울은 5시 반입니다. En Sao Paulo hacemos a las 5:30. 새벽기도 가면 늘 하나님 앞에 기도합니다. Entonces cuando íbamos, ¿verdad? A la hora piadosa siempre orábamos delante de Dios. 내가 지은 죄 용서해달라고. Yo le decía, perdona mi pecado. 저는 잠잘 때도 이렇게 하고 잡니다. Y, ¿verdad? Incluso, ¿verdad? Levantándome de madrugada yo. 주기도문을 외우고 잡니다. Y yo me aprendía la oración de arrepentimiento. 혹밤에 혹낮에 올지 모르기 때문에.
Y también en la noche no sabía si iba a haber un accidente, un evento, 예수님이 밤에 올지 낮에 올지 모르니까 ya que no sabía si Jesús va a venir de noche o de día, 분명히 휴거가 일어날 건데 pero realmente va a existir un rapto. 내가 잘 때 예수님 오시면 어떻게 해요? Si de repente mientras estoy durmiendo viene el rapto, 그래서는 자기 전에 기도하고 잡니다. siempre antes de dormir yo oraba. 내가 지은 죄를 용서해 달라고 또 자백도 하고 Me arrepentía, pedía, confesaba mis pecados, pedía perdón por mis pecados. 근데 제 마음에 풀리지 않는 성경 구절이 하나 있었는데 Pero en mi corazón había un versículo que no lograba entender. 10명의 처녀가 다 신랑을 기다렸는데 Dice, ¿verdad?, que la esposa espera al marido. 5명의 처녀는 천국에 올라가고 5 vírgenes, ¿verdad?, suben al cielo. 5명의 처녀는 남았습니다. 5 vírgenes se quedan. 그들은 다 정말 그 등을 가지고 있었는데 Todas tenían su lámpara. 왜 5명은 못 들어갔을까? ¿Por qué las 5 no pudieron ir? 다 예수 믿는 사람들이고 Todas creían en Jesús. 예수님이 오기를 기다리고 있고 Todas esperaban a Jesús. 신랑이 오기를 다 기다렸는데 Todas esperaban al marido. 왜 5명은 못 갔지? Pero ¿por qué las 5 no pudieron ir? 그건 저는 의문이었어요. 이렇게. Eso era una pregunta para mí. 그리고 마태복음 6장 33절의 말씀이었어요. Y, ¿verdad?, en Mateo capítulo 36, 너는 먼저 그 나라와 그 의를 구하라. busca primero el reino de Dios 근데 의가 뭘까? y su justicia. ¿Qué es la justicia de la cual está hablando? 왜 먼저 의를 구하라고 하지? ¿Por qué dice que tiene que buscar la justicia? 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하라. Busca primero su reino y su justicia, 그러면 이 모든 걸 더해 줄 거다. y todo será añadido. 저는 그 의가 뭔지를 몰랐어요. No sabía que era aquella justicia. 먼저 교회를 충성하라는 건가? Entonces, ¿significa que primero tengo que servir a la iglesia? 저는 진짜 제가 월급 처음으로 받았는데 Realmente también cuando recibí mi primer salario, 성경 읽다 보니까 첫 번째 받은 그 초실절, 그 곡식이나 모든 것들은 하나님께 드리라고 되어 있더라고요. por eso también cuando leí en la Biblia dice que la primera cosecha, ¿verdad?, todos los frutos y eso siempre había que entregar a Dios. 내 인생에 처음으로 받은 월급이에요. Entonces era mi primer salario de mi vida. 저는 부모님에게 이래 선물을 하나 사드리고 싶었는데 Yo quería comprarle un regalo a mis papás, 제가 레위기를 읽다 보니까 첫 번째 받은 것은 하나님께 드리라 하더라고요. pero leyendo Levítico, el Levítico decía que la primera cosecha debe ser de Dios. 그래서 저는 그 봉투 그냥 그대로 홍통에 넣었어요. Por eso la bolsita así, directo la metí en la caja de ofrendas. 처음 받은 월급인데 El primer salario, 그대로 봉투에 así, 넣었어요. directo. 정말 저는 하나님을 섬기고 믿어보려고 정말 그렇게 했어요. Realmente yo hacía de esa manera porque yo quería creer y servir a Dios. 그리고 제가 다니던 교회 중에 한 군데는 귀신을 쫓아냈어요. Y una de las iglesias a la que yo iba era una iglesia que echaba demonios. 정말 그 앞에 세워놓고 귀신을 쫓아내면은 Realmente, ¿verdad? Se la ponían al frente y echaban al demonio. 대들다가 막 하고 넘어지면서 막 그러고 이제 귀신이 나가. Entonces de repente, ¿verdad?, ponía su cara y empezaba a revolcarse y luego sacaban al demonio y se caía en el piso. 정말 귀신이 나갔어요. Realmente sí se salía el demonio. 정말 하나님이 역사한다고 그랬어요. Realmente creía que Dios trabajaba. 근데 마태복음 7장에 오니까 21절에 마태복음 7장 21절 Pero viendo en Mateos capítulo 7, 나더러 주여 주여 하는 자마다 다 천국에 가는 게 아니더라. no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, 아버지 뜻대로 행하는 자에 들어간다. sino aquellos que hacen la voluntad del Padre. 그날에 많은 사람이 En ese país tantas 주여 내가 personas, 주의 이름으로 귀신을 쫓아내고 ¿verdad? Señor, en tu nombre echamos demonios 주의 이름으로 선지자 노릇하고 y, ¿verdad?, en tu nombre hicimos siervos, 많은 기적을 행했는데 hicimos muchos milagros, 예수님은 pero Jesús, 나는 널 몰라. no te conozco. 그 말씀 압니까? ¿Sí conoces esa palabra? 만약에 하나님 날 모른다 그러면 어떡하지? Entonces, si Dios me dice a mí, yo no te conozco, 이 사람들이 귀신을 쫓아냈는데 예수 이름으로 esa persona que echó a demonios en el nombre de Jesús, 예수 이름으로 권능을 행했는데
Esas personas que hicieron milagros en el nombre de Jesús. 예수 이름으로 선지자 노릇을 했단 말입니다. Esas personas que actuaron como profetas en nombre de Jesús. 근데 예수님은 Pero Jesús, 너 몰라. yo no te conozco. 만약에 예수님 날 모른다 그러면 어떡하지? Sí, por si acaso Jesús dice que no me conoce. 제가 다니던 교회는 아주 그 도시에서 가장 큰 교회 중에 하나였어요. La iglesia a la que yo iba era una de las iglesias más grandes de la ciudad a la que yo vivía. 그 목사님과 함께 차를 타고 가다가 Un día, con el pastor de esa iglesia, estaba yendo en el mismo vehículo. 용기를 내서 제가 질문을 했어요. Yo, ¿verdad? Me armé de valor y le pregunté, 목사님, pastor, 오늘 새벽에 10명의 처녀에 대한 이야기를 하셨는데 esta madrugada usted compartió acerca de las 10 vírgenes. 그 5이 천국에 들어가지 못했는데 5 no pudieron ingresar a las bodas. 저는 그게 알고 싶습니다. Yo quiero conocer eso. 왜 5명의 처녀는 들어가지 못했습니까? ¿Por qué las 5 vírgenes no pudieron ingresar? 그 목사님은 나를 쳐다보면서 웃으면서 이야기를 하셨어요. Ese pastor me vio y se empezó a reír 그리고 저를 칭찬하기 시작했어요. y me empezó como a reconocer a mí. 너보 신앙이 굉장히 좋은 사람이라고 말했어요. Usted es una persona que tiene la vida de creencia muy avanzada, me dijo. 나는 내 마음에 정말 알고 싶어서 물었는데 Claro, yo le pregunté porque realmente tenía la duda. 이 목사님은 내 신앙에 아무 문제가 없다고 이야기했고 Pero ese pastor me dijo, usted no tiene ningún problema en su vida de creencia. 굉장히 믿음이 좋은 청년이라고 저를 이야기했어요. Y me empezó a decir, usted es un joven que tiene mucha fe. 그러나 그 목사님의 말은 내 마음에 기쁨이 되질 않았어요. Pero esas palabras no eran una razón para la cual yo pudiese estar gozoso en mi corazón. 그러다가 제가 이제 저희 학교 선배되는 분을 만나게 됐어요. Así fue como yo, ¿verdad? Me conocí en la escuela había un estudiante que era de un grado mayor. 이분은 저희 한 2년 선배였는데 Él era 2 años mayor que yo en el tema de la escuela. 이분도 이제 조종사가 되려고 하다가 그냥 일반 장교로 저희하고 같은 학교에 교관 생활하고 있었어요. Él también, ¿verdad? Él quería ser originalmente piloto, pero luego no pudo, entonces finalmente se metió como en la parte de los oficiales y ahí estaba estudiando, era 2 años mayor que yo. 같은 동네에 살았어요. Vivíamos en la misma localidad. 버스를 기다리고 있는데 성경을 들고 있더라고요. Estaba esperando el bus, pero él tenía en su mano la Biblia. 제가 후배였고 또 가장 잘 아는 사이니까 저에게 질문을 했어요. Y ya que yo era conocido de él, nos conocíamos bien, entonces él me dijo, me preguntó. 그리고 아주 그 선배는 굉장히 이 성경을 아예 군인인데도 성경을 들고 출근하고 있어요. Él incluso cuando era soldado, cuando se salía de la base, siempre cargaba con su Biblia. 너 어디 교회 나가니? Me preguntó, ¿a qué iglesia vas tú? 이분은 그분이 이제 비행기 조종 훈련 받을 때 거기에 그 부대 안에 제가 이제 신호 회장이었기 때문에 나를 잘 알고 있었어요. Y él también me conocía bien a mí porque cuando yo también estaba ¿verdad? En la escuela para pilotos, entonces ahí nos conocimos, ¿no? 제가 이제 5군데 교회를 다니니까 어디 교회 다닌다고 말하기가 좀 그렇더라고요. Pero como yo estaba yendo a 5 iglesias al mismo tiempo, entonces no sabía qué iglesia le iba a decir. 그래서 내가 이제 여기 어디 교회 나간다고 말했어요. Pero yo le dije, yo voy a esta iglesia. 저보고 구원 받았냐고 묻더라고요. Y él me preguntó, ¿recibiste la salvación? 구원 받았죠. Claro, recibí la salvación. 죄가 있냐고 묻더라고요. Me preguntó, ¿tienes pecado? 죄 없는데요. Yo le dije, no tengo pecado. 너 죄 없어? ¿No tienes pecado? 없는데요. No tengo. 왜 없어? ¿Por qué no? 오늘 새벽기도 와서 다 죄 고백하고 다 용서 받았거든요. Porque yo en la madrugada fui y ya me confesé todito. 그럼 너 죄 안 져? Entonces, ¿tú no cometes pecado? 죄 짓죠. Claro, comete pecado. 선배님은 죄 안 져요? ¿Usted no comete pecado? 또 물었어요. Entonces me preguntó, 그럼 너 죄 지면 어떻게 해? entonces si tú cometes pecado, ¿qué haces? 용서 달라고 그러죠. Claro, pido perdón orando. 용서해 달라고 그러면 용서해 줘? Entonces si tú pides perdón así, ¿Él te perdona? 해주죠. Claro que me perdona. 나보고 죄인이냐고 묻냐. Me preguntó a mí, ¿eres pecador? 그렇지요, 죄인이죠. Claro que sí, soy pecador. 의인은 없나니 하나도 없다 그랬는데. Entonces dijo que, porque la Biblia dice que no hay justo ni aun uno. 선배님 의인이에요? ¿Usted es justo?
의인이래요. Él me dijo que era justo. 의인이에요? Justo. 자기네 교회 다 의인이래. Dice que en su iglesia todos son justos. 내가 또 보겠는데, Empecé a mover la cabeza. 이 선배가 좀 이상하구나. Él era un poco raro. 이제 지금부터 이 사람을 좀 멀리해야 되겠구나. Creo que de ahora en adelante yo me tengo que alejar un poco de él. 아침에 차만 타려고 그러면 그 앞에 기다리고 있어요. Y cada mañana cuando yo quería tomar el bus, estaba esperando. 시간이 있나? Y ¿verdad? Me dice, ¿ya es tu tiempo? 없어요. No, no tengo tiempo. 왜? ¿Por qué no? 오늘 뭐에 대해서 없어요. Hoy tengo que hacer cosas. 그래? Bueno. 그 다음날 또 만나. Al siguiente día otra vez me encontraba. 같이 이야기 좀 하자. Vamos a hablar un poco. 시간 있어? ¿Tienes un poquito de tiempo? 있어도 없어요. Aunque tengo, no tengo. 이야기하기 싫었어. No quería acercarme. 이런 사람 좀 멀리 해야 돼. Yo quería alejarme. 아주 교만한 사람. Porque es una persona 자기네 orgullosa. 교회는 의인만 예배 드린다고요? Dice que en su iglesia solamente los justos se reúnen. 로마서 3장 10절에 의인 없나니 하나도 없다 그러는데 Romanos 3:10 dice que no hay justo ni a uno. 어떻게 의인이야? ¿Cómo pues? 자긴 죄 안 짓나? ¿Acaso no comete pecado? 선배님 죄 안 져요? ¿Usted no comete pecado? 이게 풀리지가 않았어. No podía entenderlo. 이 선배는 계속 나에게 다가올 때마다 Ese, ¿verdad? Estudiante, cada que se me acercaba, 나는 이제 계속 피해. yo más y más me alejaba. 이 사람이 뭔가 잘못 알고 있어. Yo pensé, él está algo equivocado. 교만해. Además es o demasiado orgulloso. 어떻게 의인이라고 말해? ¿Cómo él puede decir ¿Cómo que es que malo justo? haría? Eso es demasiado orgulloso. 근데 어느 날 나보고 Pero un día 자기 교회 목사님이 기독교 방송에 말씀을 전한다는 거야. dijo que su pastor iba a compartir la palabra en un canal de televisión cristiano. 그래서 아세아 기쁜 소식하는 그 방송을 제가 아침에 녹음을 하고 이제 출근을 했어요. Por eso esa verdad que salió de Misión Buenas Nuevas, yo lo grabé y yo me fui al trabajo. 그 대교 방송은 제가 늘 듣는 기독교 방송이에요. Pero ese era un canal que yo constantemente anteriormente ya escuchaba. 제가 이제 회사 갔다 와서 직장 갔다 와서 그걸 들었어요. Y cada que yo iba y regresaba de mi trabajo siempre le ponía play. 박우수 목사님이었어요. Y era el pastor Oxupar. 그리고 창세기 6장을 설교하고 계셨어요. Y empezó a compartir de Génesis capítulo 6. 역청을 치라라. Dice que 역청. dice que las 창세기 6장. 역청. 6:5. brea tiene que pintarlo con brea, 안팎에 칠하라. adentro y afuera. 안에서 볼 때도 칠해야 되고 O sea, tiene que pintar el arca con brea por adentro también, 밖에서 볼 때도 칠해 있어요. pero también debe estar pintado por fuera. 하나님이 보실 때도 내게 심판의 물이 들어오지 않아야 하고 Entonces, desde el punto de vista de Dios, ¿verdad? El agua del juicio no debe entrar desde afuera. 내가 볼 때도 구원의 확신이 있어요. Pero incluso también cuando yo lo veo, ¿verdad? Hacia afuera, entonces tampoco debo verlo. 그 역청은 예수님의 피다. Esa brea es la sangre de Jesús. 심판의 물이 들어오지 못하도록 막아준다. Eso, ¿verdad? Evita que el agua del juicio ingrese. 거기에 있는 그 잣나무는 예수님의 몸이다. ¿Verdad? Esa madera de gofer es el cuerpo de 그 Jesucristo. 나무가 켜지고 찢기면서 배를 만든 것처럼 Y así como esa madera tuvo que ser cortada y otra vez clavada, así es como Jesucristo nos cubrió, se sacrificó. 그 잣나무는 예수님의 몸을 의미한다. Ese arca hecha con madera de gofer hace referencia al cuerpo de Jesucristo. 전 처음 그 이야기를 들었어요. Por primera vez que escuché 근데 esa 내 historia. 마음에 안팎에 칠해야 된다. 이게 내 마음에 탁 들어가고. Pero el hecho de que decía, tiene que pintarlo por dentro y por fuera, eso se quedó clavado en mi corazón. 나는 내가 신앙생활 항상 문제는 뭐냐면 하나님 날 모른다 그러면 어떡하지? Entonces yo siempre en mi vida de creencia, ¿verdad? Mi pregunta era, ¿qué tal si Dios no me reconoce a mí? 나는 확신이 있는데 Aunque yo tenga la seguridad, 나는 믿는다고 말하지만 aunque yo diga que yo creo, 만약에 하나님 날 모른다 그러면 pero ¿qué pasa si Dios me dice a mí que Él no me conoce? 대책이 없는 거예요. No va a haber ninguna otra solución. 확신이 없는 거예요. No hay seguridad. 만약에 하나님 날 몰라 그러면은 Si de repente Dios me dice, yo a ti no te conozco, 그럼 나는 지옥 갈 수밖에 없는 거예요. entonces no tengo más opción que ir al infierno. 이게 안 풀리는 거예요. Esto era lo que no se solucionaba. 그 다음 날 만났는데
Al siguiente día yo me encontré. 시간 있냐고 물었어요. Me preguntó, ¿tienes tiempo? 있다 그랬어요. Le dije que sí. 그때 그 선배는 말했어요. En aquel momento el estudiante me dijo, 오늘이 마지막이야. hoy es el último día. 오늘도 네가 시간 없다고 나한테 말하면 Si el día de hoy también tú me dices que no tienes tiempo, 난 절대로 이제 너한테는 전도하지 않아. yo nunca más a ti te lo voy a volver a ofrecer. 그분이 포기한 날, El día en el que él se iba a dar por vencido, 마지막으로 나에게 시간 있다고 물은 날, el último día que él me preguntó si tenía tiempo, 내가 시간 있다고 그랬어. yo le dije que sí tenía tiempo. 그러면 이제 회사 갔다 와서 만나자 하더라고. Entonces me dijo, cuando regreses del trabajo, veámonos. 그래서 이제 직장 갔다 와서 이제 시간을 만나기로 했어요. Por eso, cuando regresé del trabajo, así nos encontramos. 교회로 맞아요. Y me dijo, vamos a la iglesia. 목요일이었는데. Aunque era jueves. 목요일인데 교회 가요? Es jueves, aún así vamos a la iglesia. 한국은 수요일 날 가고 일요일 날 간다고 합니다. Porque en Corea se va los días miércoles y los días domingo. 자기 교회는 매일 모인대요. Dice que en su iglesia se reúnen todos los días. 응? ¿Qué? 그런 교회가 있어? ¿Hay una iglesia así? 매일 모여? ¿Se reúnen todos los días? 그렇지만 약속했으니까 Pero pues ya que me había comprometido, 갔어요. tuve que ir. 가니까 그 교회에 그 목사님이 살고 있는 집 쪽에 위층으로 올라가더라고요. Entonces, ¿verdad? Fuimos a la iglesia y subimos como a la casa pastoral, era un segundo piso. 저는요, 만나기 전에 아예 준비를 했어요. Y antes de que nos encontramos, yo me fui bien preparado. 첫 번째, Primero, 이분 이야기는 안 들어야 되겠다. no tengo que escuchar lo que él me diga. 내 이야기는 많이 하고 Yo quiero decir y expresar todo lo que yo tengo nada más. 종이에다가 적었어요. Y lo escribí en un papelito. 율법의 행위로 의롭다함을 얻을 죄가 없다. Dice que no hay ninguno que se pueda ser justificado por las obras de la ley. 의인은 없다. No hay justo. 그걸 다 찾아갖고 적었어요. Yo todo lo busqué y así lo escribí. 그리고 오줌에다 넣어갖고 왔어요. Y me lo metí en mi bolsillo y así fui. 성경을 펴서 나한테 이야기를 하더라고요. Empecé a abrir la Biblia y me empezó a compartir. 저는 일단 안 들어야 되니까. Pero yo no tenía que escuchar. 저는 지금 굉장히 말을 천천히 하고 있는 거예요. Y realmente, de verdad, por eso empecé a hablar bien lento. 그 당시에 저는 사람들이 너 말할 때 언제 숨 쉬냐 그렇게 말했어요. En aquel tiempo las personas cuando yo hablaba me preguntan, ¿tú respiras cuando hablas? 정말 말 빨리 했어요. Porque yo hablaba muy rápido. Así bien rápido. 지금 천천히 하고. Pero en ese momento empecé a hablar bien lento. 내가 이분에게 말할 기회를 주지 않으니까 Porque no quería darle a él la oportunidad de hablar. 이 선배가 막 화가 난 거예요. Y él se molestó. 나보고 그러더라고요. Me dijo, 회개하면 죄가 씻어져? si te arrepientes, ¿se limpia el pecado? 씻어지죠. Se limpia. 어디 나와? ¿Dónde sale? 성경에 나오죠. En la Biblia sale. 찾아와 그러더라고요. Búscalo. 내가 못 찾을 줄 알고 Usted cree que no lo puedo buscar, 못 찾겠는가라. pero no lo podía encontrar. 이 사람은 Pero esta persona 날 쳐다보면서 me vio 야, 성경을 거꾸로 해가지고 y me dijo, ¿verdad? Él incluso, ¿verdad? Desde su punto de vista estaba viendo la Biblia al revés, pero le dio 2 vueltas y me dijo, aquí viene. 성경을 너무 잘 찾는 거예요. Conocía, buscaba muy rápidamente la Biblia. 나보고 성경을 안 믿는다 그러더라고요. Él me dijo, tú no crees en la Biblia. 내가 왜 성경을 안 믿어요? ¿Por qué no creo en la Biblia? 가만히 보니까 Y yo viendo, 나는 y yo, 우리 교회는 en mi iglesia, 우리 목사님 en mi pastor, 내가 배우기로는 según yo aprendí, 근데 이 목사님은 pero ese pastor, ese ¿verdad? Estudiante, la Biblia, 성경은 en la Biblia, 말씀은 en la palabra, 이분은 말씀을 이야기하고 있고 él hablaba de la palabra. 나는 우리 교회는 Yo decía, mi iglesia, 내가 배우기로는 lo que yo 우리 aprendí, 목사님은 mi pastor me dijo. 한순간 내가 딱 빠져나와서 내가 나를 한번 본 거예요. En un segundo yo salí de mí mismo y me observé. 이분과의 차이를 내가 그때 발견한 거예요. En ese momento yo descubrí la diferencia de él y yo. 내가 말하는 거 금방 찾아내요. Y lo que él buscaba rápido encontraba. 성경을 너무너무 잘하는 거예요. Él conocía la Biblia demasiado bien. 물론 지금 저도 이제 그렇게 합니다. Claro, hoy en día yo también soy así. 그 당시에는 Pero en aquel tiempo tocó. 나도 성경을 많이 본다고 봤는데 Yo también decía que yo leía mucho la Biblia, 이분은 성경에 줄이 합쳐진 데가 없었어요. pero él no tenía en su Biblia ningún versículo que ya no hubiese rayado. 나는
나는 그 자기 몇 구절만 적어서 외운 줄 알았는데 Y yo pensé que él se había aprendido ciertos versículos, 성경. pero él decía la Biblia. 근데 내가 막 이야기했는데 어디 옆에 소리를 누가 딱 집었어. Y yo estaba hablando y de repente alguien al lado dijo, 나 누가 있는지도 몰랐어요. yo ni siquiera sabía que al lado había alguien. 그 여자분 두 분이 거기서 뭐 마늘을 까고 있더라고요. Y al lado había dos señoras, ¿verdad?, pelando ajo. 내가 하도 말을 많이 하고 안 들으려고 하고 막 그러니까 이제 소리를 지르는 거예요. Y tanto yo hablaba y ni siquiera dejaba hablar que gritaron. 모르면 듣긴 하지 뭘 그렇게 잘난 척해요. Dijeron, si no sabes, al menos escucha, ¿de qué tanto estás hablando? Y yo volteé. 그러니까 여자 둘이 마늘을 까고 있더라고요. Y las señoras estaban pelando ajos. 뭐 저런 여자들이 다 있어? Esas señoras, ¿cómo se atreven? 그리고 이래 왔는데 Y luego me volteé. 아무것도 기억이 안 나. Me volteé, no me acordaba de nada. 그때부터 이 목사님 나한테 막 공격해 오기 시작해. Desde ese momento él me empezó a atacar. 성경은, En la Biblia, 말씀은. en la palabra. 그때 내 마음에 En aquel momento, en mi corazón, 아 나는 성경을 내가 믿는 게 아니구나. yo no creo en la 우리 Biblia. 교회는, Mi iglesia, 우리 목사님은, mi pastor, 내가 배우기는, según aprendí yo, 이분은 pero esa persona 말씀은, decía en la palabra, 성경은, en la Biblia, 성경만 이야기하는. solamente hablaba de la Biblia. 그때부터 내가 입이 다물어져 버리죠. En aquel momento yo cerré mi boca. 그러네요. Es correcto. 맞네요. Sí, tiene razón. 정말 그러네요. Realmente tiene razón. 없네요. ¿Verdad? No está. 죄가 없는 거야. No había pecado. 너무 신기했어요. Estaba tan sorprendido. 하나님의 의, La justicia de Dios, 복음, el evangelio, 그게 마음에 탁 들어와 버려. eso llegó en mi corazón. 의인이야. Soy justo. 1985년 11월 20일 날이었어요. En el 85, en el mes de diciembre, 나도 의인이야. soy justo. 나는 의인이란 말을 못했거든요. Yo no podía decir hasta ese momento que yo soy justo. 나는 구원받은 죄인이라고 말했거든요. Yo solamente decía soy un pecador. 나는 세례받은 죄인이라고 Un 말했거든요. pecador bautizado. 나는 예수 믿는 죄인이라고 말했거든요. Pero un pecador que cree en Jesús. 근데 그날 후로는 Pero desde ese día en adelante, 의인이야. soy justo. 아멘. Amén. 그때부터 너무 신기한 거예요. Desde ese momento yo estaba tan sorprendido. 그때부터는 내가 하나님 앞에 이 분명한 구원의 확신이 들어오니까 Desde ese momento llegó a mi corazón una seguridad tan clara. 이제 저는 뭐 아는 게 없었으니까 잘 몰랐기 때문에 Yo no conocía casi nada. 제일 먼저 제가 우리 어머니한테 이야기해요. Pero lo primero yo le pregunté. 우리 어머니를 감리교회 집사님이었어요. Entonces mi mamá era una diácona de una iglesia cristiana. 어머니 Yo le decía, mamá, 죄 있다 그러면 안 돼요. no diga que tiene pecado. 우린 죄가 없어요. Nosotros no tenemos pecado. 만약에 하나님이 너 죄 있냐고 물으면 Si alguien te pregunta a Dios si tienes pecado, 죄 없다고 딱 잡아뛰면 돼요. simplemente tú aférrate y di que no tienes pecado. 무조건 죄 없다고 그래요. Sí o sí tienes que decir que no tienes pecado. 저는 복음을 들었지만 Aunque yo había escuchado el Evangelio, 복음 전할 줄을 몰랐어요. no sabía compartir el Evangelio. 딱 잡아뛰라 그랬어요. Por eso yo le dije, tú no te enfoques nada, solamente aférrate y di que no 죄를 tienes pecado. 졌지만은 Aunque hayas cometido 죄 pecado, 없다. di que no tienes pecado. 예수님 때문에 Por Jesús, 죄 없다. que no hay pecado. 딱 잡아뛰라. Así tú aférrate. 근데 우리 어머니가 구원 안 받더라. Pero mi mamá no pudo recibir la salvación 어머니가 así. 이상하다. Me dijo, está raro. 그전에는 안 그랬는데. Antes no era así. 그러면서 이제 핍박을 하기 시작한. Y me empezó a perseguir. 물론 지금은 저희 가족이 다 구원을 받았어요. Claro, hoy en día ya toda nuestra familia recibió la salvación. 아멘. Amén. 그래서 저는 교회를 다녔어요. Pero entonces yo iba a la iglesia. 저는 오늘 말씀에 Hoy en la palabra 내 마음에 비치는 le dice la luz de mi corazón, 율법사였어요. ¿verdad? Era el maestro de la ley. 25절에 25 dice, 율법사의 마음은 이 마음을 가지고 있었어요. el intérprete de la ley tenía este corazón. 내가 무엇을 해야 영생을 얻으리까? ¿Haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? 뭘 할 수 있는 사람이었어요. Era una persona que podía hacer algo. 난 할 수 있어. Yo puedo hacerlo. 내가 할 수 있다고 생각하는 동안에는 Mientras yo pienso que puedo hacer algo, 저는 율법을 지키려고 했고 intentaba cumplir la ley. 그리고 율법을 지키는 것처럼 보였습니다. Y me veía como si cumpliese la ley. 저는 거반 죽은 자가 아니었어요. Pero, ¿verdad? Yo no era el del arca.
예수님은 이 율법사에게 거반 죽은 자에 대한 이야기를 했어요. Y, ¿verdad? Aquí Jesucristo le habló, ¿verdad? A este intérprete de la ley acerca del hombre medio muerto. 30절에 보니까 En el versículo 30, 읽어볼래? respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén de Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. 그럼 저는 거반 죽은 자가 아니었어요. Yo no era aquel hombre medio muerto, 율법사였어요. era intérprete de la ley. 내가 뭘 해야 합니까? ¿Qué tengo que hacer? 내가 뭘 할 수 있다고 생각해요. Pensaba que yo podía hacer algo. 율법은 La ley, 하나님 우리에게 율법을 주셨는데 Dios nos dio a nosotros la ley. 613가지가 됩니다. En total son 613. 10계명을 비롯해서 Y claro, basándose en los 10 mandamientos, 율법은 우리에게 하라, 항상 하라고 이야기합니다. la ley siempre nos dice a nosotros, haz, siempre nos dice, haz. 율법을 왜 줬을까? ¿Por qué nos dio la ley? 율법을 통해서 Para que a través de la ley, 죄를 깨닫게 하려고 줬다고 말했습니다. dice, es el conocimiento del pecado, dice la ley. 지키라고 준 게 아니고 No para su cumplimiento, 율법을 주신 목적은 sino que el objetivo y el propósito por el cual nos dio la ley. 아, 내가 죄인이구나. Ah, yo soy pecador. 아, 정말 내가 하나님 앞에 율법대로 살 수 없구나. Realmente yo delante de Dios no puedo vivir conforme a la ley. 병원에 가면은 Si va al hospital, 엑스레이를 찍어오죠. entonces le toman rayos X CT나 MRI도 찍습니다. y les toman también rayos X, ¿verdad? Y otras cosas. 왜 엑스레이를 찍습니까? ¿Por qué le toman rayos X? 병을 치료하기 위해서. Para curar la enfermedad, 그러나 치료를 하기 위한 목적은 아니에요. ¿verdad? Pero eso no es que cura la enfermedad, 병이 어디에 있는지를 알기 위해서. sino eso es para detectar dónde está la 내가 enfermedad, 어디 부러졌지? dónde se rompió el hueso, 어디에 돌이 있지? dónde está la piedra, 내 머릿속에 어디에 혹이 있지? dentro de mi cabeza, dónde está el tumor. 그래서 엑스레이가 이제 점점 발달해갖고 MRI까지 찍는 겁니다. Por eso, ¿verdad? Los rayos X tanto se han desarrollado que ahora le llaman, ¿verdad? MRI. 율법을 왜 줬을까? ¿Por qué nos dio la ley? 저는 율법대로, 말씀대로 살려고 했어요. Yo quería vivir conforme a la ley, conforme a la palabra. 되지 않았어요. No funcionó. 근데 어느 날 Pero un día, 저는 내 마음의 위치가 거반 죽은 자가 아니었어요. realmente mi imagen de mi corazón no era aquel hombre medio muerto. 저는 열심히 공부하면 저는 조종사가 된다고 확신했어요. Yo, si me esforzaba, creía, sabía que yo me podía convertir en piloto. 근데 열심히 해도 안 됐어요. Pero aún esforzadamente no funcionó. 갑자기 그런 일을 만나면서 내 꿈이 다 무너졌다. De repente, encontrándome con una situación así, todo mi sueño se cayó también. 하나님은 나를 불쌍히 여겨주셨어요. Pero Dios tuvo misericordia de mí. 그 선배를 만나게 하고 Me permitió encontrarme con aquel estudiante 내 신앙의 잘못된 것을 알게 하셨어요. y me permitió conocer qué era lo que estaba incorrecto en mi vida de creencia. 그러면서 내가 이 선배와 이야기하는 동안에 Cuando yo estaba hablando con aquel estudiante, 내가 정말 잘못된 방향을 가지고 있었구나. realmente yo estaba yendo por un camino realmente equivocado. 난 하나님을 기쁘시게 하려고 했고 Yo quería hacer feliz a Dios. 그리고 율법대로 살려고 했고 Quería vivir conforme a la ley. 말씀대로 순종하고 살려고 했지. Quería vivir siguiendo, obedeciendo la palabra. 예수님이 나를 위하여 해놓은 것이 뭔지를 저는 몰랐어요. Pero no sabía qué era lo que Jesús había hecho para mí. 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하라. Busca primero el reino de Dios y su justicia. 저는 의가 뭔지를 몰랐어요. Esa justicia, yo no sabía qué era. 왜 그의 의를 구하라고 하지? ¿Por qué dice que busque su justicia? 그 의가 뭐지? ¿Cuál es aquella justicia? 저는 구원을 받고 나서야 그 의에 대해서 눈이 떠졌습니다. Después de recibir la salvación, pude abrir mis ojos para aquella 자, justicia. 로마서 1장을 한번 좀 봅니다. Vamos a ver en Romanos, 지금부터는 이제 한번 앞에 이렇게 잘 찾아주시죠. desde ahora en adelante, por favor, apóyanos con la pantalla. 17절. 로마서 1장 17절. Romanos 1, versículo 17. 아까보다는 빨라졌습니다. Está mucho más rápido que hace rato. 조금만 더 빨리 하십시오. Todavía falta mejorar un poco la velocidad. 로마서, 자, 이 앞에 보면 금방 이제 잤으니 금방 보겠습니다. Bueno, está aquí, ¿no? En la pantalla. 자, 로마서 1장 17절은 이렇게 말합니다.
Romanos 1:17 dice, 같이 한번 읽어볼래요? porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. 자, 여기는 복음에는 하나님의 의가 나타나요. 복음이에요. Dice que por el Evangelio la justicia de Dios se revela. 죄의 반대는 의예요. Dice, ¿verdad? Lo contrario del pecado es la justicia. 복음, 이 교회가 이제 이거래자 방제니까 하고 말하지만은 Y claro, ¿verdad? Nosotros decimos, hablamos acerca de la iglesia, 이 의가 없으면은 pero sin justicia 그거는 복음이 아니에요. no existe el Evangelio. 죄가 있으면 죄인이고 Si tiene pecado, es pecador. 병이 있으면 병자예요. Si está enfermo, tiene una enfermedad, es un enfermo. 빚이 있으면 Si tiene una deuda, 빚쟁이에요. es un deudor. 죄가 있으면 Si tiene pecado, 죄인이에요. es pecador. 그럼 뭐가 있어야 합니까? Entonces, ¿qué tiene que tener? 여러분이 미국에 가려면은 Si usted quiere ir a Estados Unidos, 두 가지가 있어요. necesita dos cosas. 하나는 Uno 여러분들 편에 es, desde su parte, ¿qué tiene que tener? 파사포르트. Pasaporte. 그렇죠? ¿Es verdad? 미국에 가려면 Si quiere ir a Estados Unidos, 뭐가 있어야 돼요? ¿qué tiene que ir? ¿Qué tiene que tener? 비스도 아메리칸. Visa americana. 있는 사람 손 들어보세요. Levanta la mano el que tiene visa americana. 여긴 많이 있네요. Wow, aquí también hay 장로님도 muchos. 있어요? Anciano también tiene. 이 장로님도 미국 가시. Entonces el anciano también puede ir a Estados Unidos. 찌또 Tito, Chito. 있어? ¿tiene? 비자 ¿Tiene visa? 예. Sí, muy bien. 후배 목사님 Rubén, Pastor Rubén, 있어요? ¿tiene? 대답이 없어요. No responde. 있어요? ¿Tiene visa americana? 예, 있대요. Dice que sí. 피카르도 목사님 Pastor Ricardo, 있어요? ¿tiene? 그래? 없어요? No tiene. 예. 없으면 못 가요. Si no tiene, no puede ir. 아무리 영어 잘해도 Por más que hable inglés muy bien. 못 가요. No puede ir. 여러분 친척이 그거 살고 있어도 Aunque viva un familiar suyo allá, no puede ir. 돈이 많아서 파사딩을 살 수 있어도 Aunque diga que tiene dinero como para comprar el 못 boleto, 가요. no puede. 우리 사진 찍는 다음에 비자 있어요? Hermana que toma las fotos, ¿usted tiene visa? 못 가요. No puede ir. 가려면은 Si quiere ir, 두 가지가 있어요. necesita dos cosas. 파사포르트, Pasaporte, 비스도 아메리칸. visa americana. 천국에 가려면 Si quiere ir al cielo, 비스도 아메리칸도 아니고 no visa americana. 주수치사지 되었어. Tiene que tener la justicia de Dios. 아멘. 그것만 있으면 갈 수 있어. Si solamente tiene eso, puede ir. 그게 없으면 Si no tiene eso, 못 가요. no puede ir. 비자가 없으면 못 가듯이 Así como si no puede ir a Estados Unidos si no tiene visa, 여러분이 비행기 타고 미국까지 갔다고 해도 aunque diga que usted se puede subir al avión y llega a Estados Unidos, 딱 들어가면 거기 이미그레이션에서 비자 못 구해달라. pero entrando, ¿verdad? En migración le dicen la visa. 그리고 비자가 있으면 들어가요. Si tiene la visa, pasa. 없으면 못 들어가요. Si no tiene, no pasa. 박준영 목사님은 갈까 못 갈까? ¿El pastor Juan Par podrá ir o no podrá ir? 못 가요. No puede ir. 저는 Yo 가요. Yo sí puedo. 박준영 목사님은 Pastor Juan Par 못 가요. no puede ir. 왜요? ¿Por qué? 없어. Porque no tiene. 없으면 못 가요. Si no tiene, no puede ir. 없으면 그걸 받아야 돼요. Si no tiene, tiene que recibirlo. 받으면 갈 수 있어요. Si lo recibe, puede ir. 아멘. 아멘. 그 여러분에게 뭐가 있어야 돼요? Entonces, ¿usted qué tiene que tener? 주수치사디베우스. Justicia de Dios. 아멘. Amén. 그러면 다니엘은 말했어요. Entonces Daniel dice, 다니엘이 뭐라고 이야기했습니까? ¿qué fue lo que dijo Daniel? 다니엘서 9장 En Daniel capítulo 9, 24절. versículo 24. 아주 빨리 나왔어요. 읽어. Sí, ya salió más rápido. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. 자, 네 가지 이유로 옵니다. Dice que son 4 cosas. 첫 번째,
1. 여러분들 한번 같이 읽어보겠습니다. Vamos a leer también con ustedes. 자, 이 다니엘은 선지자인데 500년 뒤에 예수님이 올 걸 예언해놨습니다. En aquel tiempo, ¿verdad? Daniel era el profeta, él profetizó que 500 años después iba a venir Jesús. 같이 읽어보겠습니다. Vamos a leer todos juntos. 시작. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. 거룩한 자가 와요. Tiene que venir el santo, 그리스도, Cristo, 메시아. Mesías. 세치세마나 이 말은 뭐냐면은 70 semanas, ¿qué significa esto? 한 세마나가 7년이에요. Una semana son 7 años. 그 70세마나면은 70 semanas, 70 곱하기 7이니까 70 por 7, 490년이에요. son 490 años. 다니엘부터 Desde Daniel 예수님이 오실 때까지 hasta que llegó Jesús, 500년 걸렸어요. pasaron 500 años. 정확하게 490년 만에 Exactamente en 490 años 예수님이 오셨어요. vino Jesús. 그리고 그분은 Y aquel, 왜 오셨냐? ¿por qué vino? 네 가지 목적으로 왔어요. Por 4 razones. 첫 번째, La primera, 자, 첫 번째는 la primera, 허물이 마치며 그랬어요. ¿puede ponerle en la pantalla? 허물이 마치며 Dice para determinar la 따라서 한번 prevaricación. 해보세요. Por favor, síganos. 허물이 마치며 Terminar la prevaricación. Terminar la prueba. 같이 이렇게 해보세요. Todos juntos. 두 번째는 El segundo, 죄가 끝나며, poner fin al pecado. Poner fin al pecado. 세 번째는 Tercero, 죄악이 용서되며, expiar la iniquidad. 네 번째는 Cuarto, 영원한 의가 일어나며. traer la justicia perdurable. 아멘. 예수님이 오시면 Si Jesús viene 네 가지 때문에 오셔요. por 4 razones. 허물이 끝나요. Para que termine la prevaricación. 죄가 끝나요. O sea, que termine el pecado. 그리고 영원히 죄가 용서돼요. Y que se perdone el pecado eternamente. 마지막에는 Y cuarto, la cuarta, 영원한 의가. traer la justicia perdurable. 아멘. Amén. 그게 예수님이 오시는 목적이었어요. Esta era la razón por la cual vino Jesús. 자, 유대인들은 Los judíos 예수님이 오신 걸 믿지 않아요. no creen en la venida de Jesús. 메시아가 올 걸 믿어요. Creen que va a venir el Mesías. 맞다. Vino. 안 믿어요. No creen que vino. 그 사람들은 성탄절이 의미가 없어요. Por eso para ellos no tienen, ¿verdad?, el significado de la Santa Cena. 메시아를 믿어요. Creen en Jesús, 근데 어떤 메시아를 믿어요? pero creen en el Mesías, pero ¿en cuál Mesías? 오실 메시아는 안 믿고 No creen en el Mesías que ya vino, 오실 메시아를 믿어요. sino en el Mesías que vendrá. 틀렸어요. Está equivocado. 사단이 역사하는 거예요. Satanás trabaja. 또 이 시대의 유대인들이 누구예요? ¿Quiénes son los judíos de este tiempo? 죄가 끝난 예수님을 믿는 게 아니고 No aquel, ¿verdad?, que creen, ¿verdad?, el pecado que terminó por medio de Jesús, 죄를 씻어줄 예수님을 믿는 거예요. sino ellos creen en Jesús que les limpiará de su pecado. 그건 믿는 게 아니에요. Pero eso no es creer. 이미 예수님은 오셨어요. Jesucristo ya vino. 아멘. Amén. 이미 죄를 씻어주셨어요. Él ya limpió el pecado. 아멘. 근데 사람들 마음 안에는 Pero dentro del corazón de las personas, 아직도 죄가 끝나지 않았어요. aún no se ha terminado el pecado. 아직도 죄가 계속하고 용서해달라고 하고 있어요. Aún así, todavía sigue pidiendo perdón por su pecado. 그럼 예수님이 왜 오셨습니까? ¿Por qué vino Jesús? 왜 세례 요한에게 세례를 받았습니까? ¿Por qué recibió bautismo de Juan el Bautista? 겸손했기 때문에? ¿Porque él era humilde? 아니에요. No. 자, 마태복음 Mateo 3장 3. 마태복음 3장 한번 보겠습니다. Vamos a ver Mateo capítulo 3. 여러분들이 잘 아는 이야기지만은 Aunque es una historia que usted ya conoce muy bien. 3장 3, 13절입니다. versículo 13. 자, 세례 요한이 이제 예수님과 함께 이야기하는 이야기가 나왔죠. Esta es la historia donde aparece la conversación entre Jesús y Juan el Bautista.
자, 예수님이 세례를 받으려고 세례요한에게 왔습니다. Entonces Jesús vino a Juan para ser bautizado. 이거 봐. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. 자, Entonces 15절 보세요. vamos a ver el versículo 15, pongan. 왜 예수님이 세례를 받아야 했습니까? ¿Por qué Jesús tenía que recibir el bautismo? 15절. Versículo 다 같이 15. 한번 읽어보겠습니다. Vamos a leer todos juntos. 굉장히 중요한 거예요. Esto es bien importante. 사람들은 세례요한 왜 세례를 받은지 몰라요. Las personas no saben por qué Jesús tuvo que ser bautizado. 제가 한 번 전도하러 갔어요. Un día yo fui a predicar. 이분들이 마음이 굉장히 갈급했어요. Estas personas tenían un corazón bien abierto. 내가 내일 와서 복음 전하면 되겠구나. Entonces yo pensaba, mañana tengo que venir a compartir el Evangelio. 그 다음 날 갔어요. Al siguiente día yo fui 복음 전하려고. para compartir el Evangelio. 근데 밤사이에 사탄이 역사했어요. Pero en la noche Satanás trabajó. 내가 벌써 알아차렸어요. Satanás ya había sentido. 제가 이제 복음을 전하려고 했는데 Quería compartir el Evangelio, 이분들이 자꾸 이렇게 질문을 하는 거예요. pero estas personas continuaban haciendo preguntas. 그래 내가 그 질문을 처음에는 이래 풀어줬어요. Al principio yo les respondía a sus preguntas. 근데 이게 질문을 했으면 질문한 걸 듣고 그렇습니까 하고 넘어가야 되는데 Claro, entonces cuando uno hace una pregunta y la responde, entonces la persona tiene que decir, ok, entiendo, tiene que continuar. 내가 설명을 해주면 자꾸 도망을 가는 거예요. Pero si yo le explicaba, como que se escapaba. 벌써 독을 먹은 거예요. Ya había sido envenenado 불신이 들어온 거예요. por, ¿verdad?, la desconfianza. 하루 사이에 En un solo día, 그 형제들이 다 장로들이에요. todos sus hermanos, ¿verdad?, eran ancianos de otra iglesia. 그래가지고 이제 내가 그 다음날 복음 전하러 갔더니 Por eso el siguiente día cuando yo quería ir a compartir el Evangelio, 우리를 대하는 태도가 이상한 거예요. su, ¿verdad?, postura ya era completamente rara, 그럼 extraña. 좋은 약을 먹으면 표시납니까? Si uno come una buena medicina, ¿siente el efecto? 바로 표시가 안 나지만 Aunque no se ve el efecto rápidamente, 독약을 먹으면 pero si bebe un veneno, 금방 표시나요. automáticamente se ve el efecto. 눈이 돌아가고. Sus ojos empiezan a girar. 그죠? ¿No es así? 이거 딱 들어보니까 Cuando yo escuché, 마음을 딱 닫고 있는 거예요. ya tenía el corazón bien cerrado. 그래서 그 설명을 해줬어요. Yo le empecé a explicar 교회에 대하여. acerca de la iglesia. 이야기를 하면 안 듣는 거예요. 이 태도가 안 듣는 태도예요. Aunque yo le explicaba su, ¿verdad?, actitud era una actitud que no quería escuchar. 제 마음에 En mi corazón 안 되겠다는 마음. pensé, creo que no se va a poder. 그래서 내가 화장실을 갔어요. Por eso fui al baño. 화장실에서 내가 기도를 했어요. En el baño yo empecé a orar. 하나님, Dios, 할 수 없는 사람이 할 수 있는 게 뭔지 압니까? ¿sabe la persona que no puede hacer nada? ¿Qué es lo que esa persona puede hacer? 기도해요. Orar. 화장실에서 En el baño, 하나님, Dios, 저 복음 전하러 왔어요. yo vine a compartir el Evangelio, 근데 벌써 밤사이에 마귀가 역사했어요. pero ya en la noche Satanás trabajó. 이 사람들이 지금 말씀을 들을 만한 마음이 아니에요. Estas personas no tienen el corazón para escuchar la palabra. 내가 복음 전하러 왔지만 Aunque yo vine a compartir el Evangelio, 이제 내가 아무리 이야기해도 이 사람들이 들으려고 하지 않아요. por más que yo le diga a estas personas, ya no quieren escuchar. 항복 Me rindo. 못합니다. Yo no puedo hacerlo. 하나님이 하시면 몰라도 Si Dios lo hace, quizá, 하나님이 안 도와주시면 pero si Dios tú no me ayudas, 전 그냥 갈랍니다. me voy de aquí. 내 마음에서 딱 포기했어요. En mi corazón yo me rendí. 해도 안 되니까. Porque aunque lo intentaba no 더 funcionaba. 하면 싸우게 Si yo intentaba un poco más, creo que íbamos a pelear. 그래서 저는 딱 포기됐어요. Por eso yo me di por vencido. 그래 화장실에서 딱 나오는데 Y salí del baño, 너무너무 신기한 거예요. muy raro. 조금 전에 내게 없었던 마음이 하나 딱 들어왔어요. Un corazón que yo no tenía antes de mí llegó en mí. 이게 내 마음이 아니었어요. Este no era un corazón mío. 내가 막 그분이 앉아있는 대로 막 봤어요. Y yo me acerqué a donde esa persona estaba sentada. 제 아내가 이야기하고 있더라고요. Estaba hablando con mi esposa. 그 내가 제 아내 허락도 안 받고 그냥 딱 앞에 가 섰어요. Y yo, ¿verdad? Ni le pedí permiso a mi esposa, me paré enfrente de esa persona. Y a esa persona sentada,
그들과 질문과 상관없이 sin relación a las preguntas que 내가 이 nosotros 복음을 hacíamos, 전하기 시작해요. empecé a compartir el Evangelio. 하나님의 의, La justicia de Dios. 왜 예수님이 세례를 받아야만 했는지, ¿Por qué Jesucristo sí o sí tenía que ser bautizado? 예수님이 세례를 왜 받아야만 했습니까? ¿Por qué Jesucristo tenía que ser bautizado sí o sí? 의를 이루려고. Para cumplir la justicia. 다른 말로 하면 우리 죄는 다 가져가시고 Entonces Jesucristo se llevó todo nuestro pecado 예수님의 그 영원한 흠없는 의로 우리에게 주시려고. y para darnos en cambio de eso a nosotros su perfecta justicia. 그래서 예수님에게 머리에 안수할 때에 Por eso cuando hizo la imposición de manos sobre la cabeza de Jesús, 세례 요한은 세상의 대표였기 때문에 Juan el Bautista, porque era el representante del mundo, 여자가 낳은 자 중에 마태복음 11장 11절 이야기를 해주죠. en Mateo 11:11 dice, ¿verdad? Entre los nacidos de mujer, 여자가 낳은 자 중에 entre los nacidos de mujer, 세례 요한보다 큰 자가 없다고. no hay otro mayor que Juan el Bautista. 그럼 누가 마요리예요? ¿Quién es el mayor entonces? 세례 요한. Juan el Bautista. 아버지는 ¿Quién es su padre? 샤가랴. Zacarías. 아버지 대제사장이야. Su padre era sumo sacerdote. Su hijo, 자연히 마지막 제사장인데 naturalmente, el último sumo sacerdote. 율법에는 En la ley 대제사장 나이가 30세 이상이어야 돼. dice que el sumo sacerdote tiene que ser mayor de 30 años. 세례 요한이 예수님보다 6개월 먼저 태어났어. Juan el Bautista nació 6 meses antes de Jesucristo. 예수님이 30세였을 때 Cuando Jesús cumplió 30 세례 años, 요한도 30세였어. también Juan el Bautista ya tenía 30 años. 마지막 대제사장이었어. Fue el último sumo sacerdote, 세상을 대표하는 사람이었어. el representante del mundo. 그리고 예수님은 하나님의 양이었어요. 어린 양이. Y Jesucristo era el Cordero de Dios. 그리고 세례 요한이 예수님에게 세례를 줄 때에 Cuando Juan el Bautista, ¿verdad? Él bautizó a Jesús. 모든 의가 이루어지는 거예요. Toda la justicia se cumplió. 세상의 죄는 El pecado del mundo 예수님에게 가고 pasó a Jesús. 예수님이 가져온 하나님의 영원한 의는 Aquella justicia eterna que Jesús había traído nos entró a nosotros. 아멘. Amén. 내가 이 이야기를 했어요. Eso yo le compartí. 손바닥을 딱 치더라. De repente aplaudió con sus manos. 목사님 Pastor, 됐습니다. ahora ya sé. 그 영화를 볼 때에 Cuando yo veía las 왜 películas, 예수님이 세례를 받았는지 ¿por qué Jesucristo tuvo que ser bautizado? 항상 의문이었어. Siempre era mi pregunta. 왜 예수님이 세례를 받은 거지? ¿Por qué Jesucristo tuvo que ser bautizado? 그는 늘 내 마음에 이게 풀리지 않는 숙제였어. Siempre era una tarea que yo no había podido 오늘 cumplir. 목사님이 이야기할 때에 Pero hoy, pastor, usted 내 cumpliendo 마음이 en mi corazón 다 풀려버렸습니다. se ha solucionado completamente. 하나님이 하늘의 문을 여셨어요. Dios abrió las puertas del cielo. 예수님이 세례를 받고 난 다음에 Desde que Jesucristo fue bautizado, 마태복음 3장에 보면은 en Mateo 마태복음 3장 capítulo 3, 16절 versículo 16, 예수님이 모든 죄가 예수님에게 넘어간 이후에 después de que Jesucristo, todo el pecado pasó a Jesús, dice, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. 하늘 문을 여시고 Abrió la puerta de los cielos. 죄 때문에 닫혔던 하늘이 Ese cielo que estaba cerrado por 그 causa del 모든 pecado. 죄가 예수님에게 넘어간 이후에 Desde que ese pecado pasó completamente a Jesús, 하나님은 하늘 문을 여셨어요. Dios abrió las puertas del cielo para que todos pudiesen entrar. 아멘. Amén. 이분이 박수. Esa persona empezó a aplaudir. 목사님, Pastor, 이제 됐습니다. ahora ya entiendo. 이게 내 마음의 늘 숙제였습니다. Esta era la constante tarea de mi corazón. 여러분 가장 아름다운 소리가 뭔지 압니까? ¿Sabe cuál es el sonido más hermoso? 예수님이 세례를 받고 났을 때에 Después de que Jesucristo, 하늘에서 성령이 내려왔습니다. ¿verdad?, fue bautizado bajo el Espíritu Santo del cielo, 그리고 음성이 들렸어요. y se escuchó una voz. 17절 17. 다 같이 읽겠습니다. Todos juntos vamos a leer. 시작. Y hubo una voz de los 크게 cielos. 다시 No, 하세요. de nuevo, más fuerte. 한 목소리로 Con una sola voz, 같은 속도로 con la misma velocidad, 아주 크게 fuerte. 시작. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. 아멘. Amén. 누구에게 말한 거예요? ¿A quién le dice? 하나님이. Dios. A Jesús. 누구에게? ¿A quién le está diciendo esto?
누구에게? ¿A quién le está diciendo? 나에게. A mí. 아멘. 너 내 아들이야. Él es mi hijo. 너 내 아들이야. Tú eres 내가 mi 사랑하는 hijo. 아들이야. Tú eres mi hijo amado. 예수님에게 제가 넘어가기 위해 Desde que pasó el pecado a Jesús, 예수님에게 말한 게 아니고 no le está diciendo a 물론 Jesús. 예수님에게도 이야기했지만은 Claro, también le habrá dicho a 나에게 Jesús, 말한 거예요. pero me está 너 diciendo 내 a 사랑하는 mí. 아들이야. Tú eres 너 mi 내 hijo 사랑하는 amado. 딸이야. Tú eres mi hija amada. 사탄이가 건드릴 수 없어. Ya no te puede tocar Satanás. 아멘. 야, 이분이 구원을 받고 나서 Esta persona, desde que recibió la salvación, 나는 내 마음에 en mi corazón 하나님의 음성이 들렸어. escuché la 너 voz 내 de Dios. 사랑하는 아들이야. Tú eres mi hijo amado. 아무도 널 건들지 못해. Nadie te puede tocar. 여러분 제가 구원받은 이후에 Desde que yo recibí la salvación, 날 건드리는 사람들은 다 어려움을 당했어. todas las personas que me tocaron, todas pasaron por dificultad. 나를 해하려고 하는 사람들도 다 해를 당했어. Las personas que me trataron de poner en dificultad, todos pasaron por 내가 dificultad. 잘났기 때문이 아니에요. No porque yo sea 나는- bueno. Yo 나는 하나님의 아들이기 때문에. soy el hijo de Dios. 여러분은 Usted, 하나님이 말씀하고 있어요. Dios lo está diciendo en su palabra, tú eres mi hijo amado. 아멘. 찌또 Tito, 너 내 사랑하는 아들이야. tú eres mi hijo amado. 아니 이분이 먼저 박수를 쳤어요. Esta persona primero aplaudió 그리고 그 옆에 아내가 앉아 있다가 y su esposa estaba sentada al lado. 한 5분 정도 지나가지고 Pasaron 5 minutos. 목사님 Pastor, 저도 이거 믿어져요. yo también ya lo creo. 예수님 내 죄를 다 가져가셨어요. Jesucristo llevó todo mi pecado. 내가 요한복음 1장 29절 이야기하는데 Entonces yo estaba hablando de Juan capítulo 1, versículo 19, 29. 세례 받은 다음 날 Al siguiente día, 29절 29, 다 같이 읽겠습니다. todos juntos. 시작. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. 아멘. Amén. 예수님은 Jesús, 세례 받은 다음 날 루지아 세기인지를 el día siguiente que fue bautizado, 세례관이 외쳤어요. que Juan Bautista él gritó: 보라. Mira, 보라에 보라. yo soy Bora. 보라. Mira, 보라. Bora para. 보라 이름이 보라예요. El nombre de Bora. 에이스기 보라. Mira, he aquí. 여러분 보지 말고 No veas, no te veas a ti. 예수를 바라보라는 거예요. Mira a Jesús. 아멘. 아멘. 보라. He aquí 세상 죄를 지고 간 하나님 어린 양이로. el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. 아멘. Amén. 이 자매님이 딱 믿는 거라. Esta hermana también creyó. 이 부부가 구원을 받았어요. Esta pareja recibió la salvación. 그리고 그 딸들이 구원을 받았어요. Y sus hijas recibieron la salvación. 그 딸들이 누구냐면 큰 딸은 Sus hijas, ¿quiénes son? La mayor 박옥수 목사님 며느리예요. es la nuera del pastor Oxupar. 그리고 둘째는 Y su segunda 시몬에 es Simone, 여기 있다가 이제 지금 어디 없어졌죠. que antes vivía aquí y luego desapareció. 이제 그리고 셋째는 Y la tercera 타티아나 꼴달래그리 선교사예요. es, ¿verdad?, una misionera. 이 가족이 구원을 받았어요. Esta familia recibió 저는 la salvación. 항복했어요. Yo me rendí. 내가 막 열심히 하려고 한 게 아니었고 Yo no es que estaba tratando de hacerlo fuertemente. 겁 안 죽은 자였어요. Era medio muerto. 누가 일했습니까? ¿Quién trabajó? 선한 사마리안이 와가지고 Vino el buen samaritano. 기름 부어주고 Puso aceite. 포도주 부어주고 Puso vino. 짐승에 태워주고 Y lo subió en su cabalgadura. 돌보아주고. Y, ¿verdad?, lo cuidó. 아멘. 내가 뭘 할 수 있을 때가 아니라 No es cuando yo puedo hacer algo, 할 수 없을 때, cuando no pude hacer algo. 고난 죽었을 때, Medio muerto estaba, 아무것도 할 수 없을 때, sin poder hacer nada. 그때 예수님은 우리에게 가까이 오셔서 En aquel momento Jesús se acerca a mí, 우리를 돌봐주시고 me cuida, 치료해 주시고 me cura, 주막 안에다 교회 안에 두시고 me puso dentro del 다시 mesón 오실 때까지 hasta que regrese. 하나님의 종들에게 우리 부탁한 겁니다. Lo pide a los siervos de Dios. 아멘. Amén. 그리고 우리 구원받고 나서 Después de recibir la salvación, 우리가 뭘 열심히 했기 때문에 하나님 우리를 돕는 게 아니에요. no es que Dios nos ayuda a nosotros porque nosotros hicimos algo con esfuerzo, 정말 우리가 아무것도 할 수 없을 때 sino que realmente cuando nosotros no pudimos hacer nada, 예수님께서 Jesucristo, 선한 사마리아에 대신 주님이 오셔서 si vino el Señor, el buen samaritano, 우리의 모든 죄를 다 씻어놓은 겁니다. y limpió todo nuestro pecado. 내가 너희를 돌봐주겠다고 말했습니다. Él dijo: yo te cuidaré. 아멘. Amén. 왜요? ¿Por qué? 죄에서
de el pecado, 율법에서 de el dolor. 우리를 해방시켜줬기 때문에. Nos quiere salvar. 그러니까 우리는 담대한 거야 이제. Por eso nosotros podemos estar con 내 사랑하는 valor. 아들이야. Porque tú eres mi hijo 걱정하지 amado. 마. No te 내 허락 preocupes. 없이는 Sin mi, 사단이 널 건들 수 없어. sin mi permiso, Satanás no te puede tocar. 아멘. 예수 안에 있는 자는 Mientras tú estás dentro de 결코 Jesús, 정죄함이 없다. no hay ninguna condenación. 그럼 내가 자랄 때는 Cuando yo crecí, 강도를 만나고 sí, yo me encuentro con un, 거반 죽을 수밖에 없어요. ¿verdad? Un ladrón era alguien que tenía que morir. 내가 아무것도 할 수 없는 거반 죽은 자가 되었을 때 Pero ya convertido en un hombre medio muerto. 그때 주님은 우리를 위하여 부어주시고 싸매어주시고 돌봐주시는 En aquel tiempo el Señor puso sobre mí aceite y vino, me cuidó, me llevó. 왜 아멘이 이렇게 늦어요? ¿Por qué el amén está tan tardado? 아멘한 사람들한테 하나님이 축복하시길 빌고 Que la bendición sea sobre los que dijeron amén nada más. 한 번은 Una vez. 아니 그 아무 때나 아무 때나 No, amén no es así como cuando quieren, no. 때 아멘 해야지. Cuando venga 아무 때나 아멘 하는 게 no 아니야. es de que cualquier momento así. 아인슈타인이라는 박사가 있어요. Había un de verdad doctor que se llamaba Einstein 그 사람은 진짜 그 원자학 그래가지고 y verdad él era un gran 굉장히 científico, 유명한 과학자예요. muy científico, muy reconocido. 본 적 있습니까? ¿Lo han visto? 사진을 보여. Su foto, 그렇게 해가지고 이렇게 수염나고. siempre, ¿verdad? Con su barba. 한날 대학교에 강의하러 가는데 Un día fue a una universidad a dar una conferencia 그 운전수가 스콜이라는 사람이에요. 스콜. y el conductor se llamaba Scott. 스콜이 박사에게 이야기했어요. Scott le dijo su conductor al científico, 박사님, científico doctor, 많이 피곤해 보이시는데 se ve muy cansado. 오늘은 제가 가서 강의 좀 할까요? Hoy, el día de hoy, ¿quiere que yo dé la conferencia? 자네가 ¿Tú? 나이도 비슷하고 Tiene más o menos la misma edad, 생긴 것도 비슷하고 se parecen en su aspecto físico. 얼굴도 비슷하고 Además, mi cara también, tengo yo barba. 그래서 박사가 그래 오늘 자네가 한번 해보게 그랬어. Entonces el científico le dijo, sí, a ver, entonces tú hazlo. 그래가지고 이제는 그 학교에 도착할 때 Por eso cuando llegaron a esa escuela, 이제 바꿨어요. se cambiaron de puesto, 이 운전수가 이제 올라가서 강의를 하는 거예요. subió, ¿verdad?, el conductor y empezó a dar la conferencia. 그리고 아인슈타인 저 뒤에 앉아가지고 Einstein estaba sentado hasta el fondo, 그 운전수가 하는 걸 듣는데 estaba escuchando la conferencia del conductor 평생을 같이 따라다니면서 들으니까 y ya que él había estado con él toda su vida, había escuchado tantas veces, 다 외워버렸어. se lo aprendió de memoria. 너무 잘하는 거예요. Lo hacía tan natural. 뒤에서 보니까 막, 야, 나보다 더 잘하네. Sí, lo estaba viendo desde atrás, decía, wow, él da mejor conferencia que yo. 1시간 반 동안 그 강의를 했는데 1 hora y media estaba dando la conferencia 거침없이 한 거예요. sin trabarse ni una sola vez. 거기 있는 박사들이 막 교수들이 다 끝나고 박수 쳤어요. Todos los científicos que estaban ahí empezaban a aplaudir. 그래서 끝마치려고 하는데 Ya cuando iban a terminar, 그 한 박사가 질문이 있습니다. un científico dijo, yo tengo una pregunta. 큰일 났어. Ya es un gran problema. 근데 하나도 당황하지 않는 거예요. Pero ni se preocupó nada, 하나도 두려워하지 않는 거예요. ni tuvo nada de miedo. 어느 대학교 교수냐고 물었어요. Y le dijo, ¿de qué universidad vienes tú? 그리고 그 질문을 받았어요. Y recibió la pregunta. 그 교수가 그런 것도 모르냐. Y le dijo, ¿cómo usted ni siquiera sabe esto tan básico? 그 정도는 우리 운전수한테 부탁해도 다 이야기할 수 있어요. Eso es algo que incluso mi chofer lo puede responder. 조펠 하고 불렀어요. Le llamó chofer. 조펠이래 나왔어요. Y el chofer vino al frente. 그리고 막 그 질문을 다 풀어줬어요. Y esa pregunta la resolvió completa. 사람들이 다 깜짝 놀랐어요. Todas las personas se asustaron. 또 질문 있냐고 물었어요. ¿Otra persona que tenga pregunta? 아무도 질문 안 해요. Nadie quería preguntar. 이 스콜이 왜 이렇게 담대할 수 있습니까? ¿Por qué Scott podía estar tan valiente? 자기 뒤에 누가 있습니까? Porque ¿quién está detrás? 아인슈타인. Einstein. 여러분 뒤에 누가 ¿Quién 있습니까? está detrás de usted? 예수 그리스도. Jesucristo. 아멘. 두려워할 필요 없어요. No puede tener miedo. 하나님이 나에게 말씀하시거든요. Dios me dijo a mí, 너 내 아들이야. tú eres mi hijo, 너 내 아들이야. tú eres mi 아무도 hijo. 건들지 못해.
nadie te puede tocar. 하나님 나에게 말씀하셨어요. Dios me dijo a mí, 저는 제가 구원받은 날부터 하나님 나에게 너 내 사랑하는 아들이야. desde el día que yo recibí la salvación hasta ahorita, Dios me ha dicho a mí, tú eres mi 내 amado 허락 hijo. 없이는 아무도 너를 건들 수 Sin 없어. mi permiso, nadie te puede tocar. 여러분은 사랑하는 하나님의 아들들입니다. Ustedes son hijos e hijas de Dios. 아멘. 기도하겠습니다. Oremos. 하나님 감사합니다. Dios Padre, te agradecemos. 우리가 할 수 없었을 때, Cuando nosotros no pudimos 죄인 hacerlo, 되었을 때, cuando éramos pecadores, 연약할 때, cuando éramos débiles, 하나님 앞에 원수 되었을 때, cuando éramos enemigos de Dios, 주님 사랑을 우리에게 나타나셨습니다. tú, verdad, te apareciste con nosotros con amor. 정말 우리가 거반 죽었을 때, Cuando éramos medio muertos, 내가 하려고 했던 모든 것들이 실패했을 때, cuando todo lo que yo quería hacer fracasó, 내 모든 꿈이 무너졌을 때, cuando todo mi sueño cayó, 그때부터 하나님의 음성과 사랑이 우리에게 가까이 왔습니다. desde ese momento se acercó a mí la palabra y la voz de Dios. 이제 우리를 돌봐 주시고, Nos cuidas, 부어 주시고, nos has echado el aceite, 싸매어 주시고, nos has curado las heridas. 또 우리의 모든 삶을 주님이 갚아주실 것 앞에 감사합니다. Y cuando nosotros pensamos que tú cubrías toda nuestra vida, te agradecemos. 이제 교회 주막된 교회 안에서 Dentro de esta bendita iglesia, 주막 주인의 인도를 받으면서 que recibiendo la guía del Señor y el Espíritu Santo, 다시 오실 주님이 오실 때까지 hasta el día que tú vengas por nosotros, Señor, 복음을 전하고 compartamos el Evangelio. 믿음을 가지고 살 수 있도록 축복해 주옵소서. Bendícenos para que podamos vivir por la fe. 수양계를 주셔서 감사하고 Te agradecemos por el retiro. 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. 아멘. Amén. 감사합니다. Gracias.